السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عرشیہ شیخ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ تیلگو ریاستوں اور ملک میں دیوی درگا کی عقیدت مندوں کو دسہرہ مبارک ہو۔ میں اتنا خوش قسمت تھا کہ میں مولانک شترا کے دن دیوی درگا سے ملنے گیا، جو کہ سب سے ممتاز دیوی کی پیدائش کا ستارہ ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند روزانہ عقیدت اور عقیدے کے ساتھ درگا ماں کا دورہ کرتے ہیں۔ دسہرہ شرناوترا کے موقع پر حکومت کی جانب سے ریشم کے کپڑے پیش کرنے کا رواج ہے۔ وجے دشمی کا تہوار برائی پر اچھائی کی فتح کے لیے منایا جاتا ہے۔ چیف منسٹر نارا چندر بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ میں نے دیوی سے دعا کی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ریاست کی تمام شعبوں میں ترقی کرنے کی برکت دے۔ شرناوتری کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر کنبے کے ارکان نے دیوی درگا کو ساڑی چڑھا کر دیوی کا دورہ کیا۔ بعد میں پوجا کے خصوصی پروگرام میں شرکت کی۔ بعد میں سی ایم نے کہا، تیروملا سری روی کے بعد وجے واڑا کنکا درگما دوسرا سب سے بڑا مندر ہے۔ عقیدت مندوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی درگما کا خیال کر اس کی پوجا کرے تو بھی فتح کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ مندروں میں تقدس اور روحانی روح کو بڑھائے۔ اختراعی طور پر اس سال ہم نے عقیدت مندوں کو خدمات فراہم کرنے کے لیے سیوا کمیٹی کے اراکین کا تقرر کیا ہے۔ اگر مندروں میں آنے والا ہر شخص ایمان کے ساتھ آتا ہے تو زندگی بامعنی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ گورننگ کونسل کے ممبران کو مبارکباد۔ نوراتری کے آغاز سے لے کر آج تک 5,85,651 عقیدت مندوں نے درشن کیا ہے۔ آج 66,963 عقیدت مندوں نے درگا ماں کا دورہ کیا۔ ہفتے کے دوران عقیدت مندوں کے لیے 6,96,396 لڑکوں کو تیار کیا گیا۔ انا پرساد کو 1.07 لاکھ لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ عقیدت مندوں کو 12.55 لاکھ پانی کے پیکٹ، 75,000 دودھ کے پیکٹ اور 1.23 لاکھ چھاچھ کے پیکٹ فراہم کیے گئے۔ اس بار انتظامات پچھلی بار سے زیادہ بہتر تھے۔ حکومت کی طرف سے کیے گئے انتظامات پر عوام بھی اطمینان کا اظہار کرتی ہے۔ ہم نے عوام اور عقیدت مندوں کو زیادہ وقت دیا ہے۔ ہم ہر روز عقیدت مندوں سے رائے بھی لیتے ہیں۔ درگا ماں کی مہربانی سے اس سال کافی بارش بھی ہوئی ہے۔ آنے والے دنوں میں بھی کافی بارش ہوگی اور امراوتی اور پولاورم کا کام تیزی سے ہو جائے گا۔ خدا کے فضل سے غربت سے پاک معاشرے کی دعا۔ آج مولانکشتر کے موقع پر عقیدت مندوں کو مفت درشن اور ایک لڈو مفت فراہم کیا گیا۔ سابق ممبران راجیہ سبھا موپی دیوی وینکٹا رمنا اور پیدامستان راؤ نے ٹی ڈی پی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ چیف منسٹر نارا چندر بابو نائیڈو کی موجودگی میں انڈاولی کی رہائش گاہ پر پارٹی کی تیرتھ کا انعقاد کیا گیا۔ چندر بابو نے گرم جوشی سے اور مستان راؤ کو پارٹی اسکارف کے ساتھ مدعو کیا۔ اس پروگرام میں وزراء، ارکان پارلیمنٹ اور ٹی ڈی پی قائدین نے شرکت کی۔ منگلا گری ٹاؤن میں وزیر تعلیم اور آئی ٹی نارا لوکیش کے اشتراک سے منعقد ہونے والے ریاستی سطح کے مردوں اور خواتین کے کبڈی مقابلوں کا افتتاح بدھ کو ایس اے پی کے چیئرمین روی نائیڈو، جناسنا حلقے کے انچارج سری نواس راؤ، ریاستی ترجمان اور اس کے علاوہ چیف پارلیمانی سیکرٹری کے ساتھ کیا گیا تھا۔ سری نواس راؤ سب سے پہلے انہوں نے این ٹی آر کے مجسمے پر پھول چڑھائے اور کھلاڑیوں سے مارچ فاسٹ سلامی لی۔ انہوں نے کھلاڑیوں کا تعارف کرائے بغیر کچھ دیر کبڈی کھیل کر کھلاڑیوں کو خوش کیا۔ مقابلوں میں حصہ لینے والے تمام ایتھلیٹس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اسپورٹس مین شپ اور بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے اور انہیں مبارکباد بھی دی گئی۔ اس موقع پر روی نائیڈو نے کہا ہے کہ وزیر نارا لوکیش کے اشتراک سے فرائیڈ آف منگل گری کے نام سے 4 دنوں تک منعقد ہونے والے مقابلے میں ریاست بھر سے 14 مردوں کی ٹیمیں اور 14 خواتین کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ حلقے میں اتنے بڑے پیمانے پر کھیلوں کے مقابلے کے انعقاد کے لیے وزیر نارا لوکیش کا خصوصی شکریہ ادا کیا گیا۔ وزیر نارا لوکیش نے کہا ہے کہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے مقصد سے کئی کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا۔ وزیر نارا لوکیش کے تعاون سے اگلے 5 سالوں میں کھلاڑیوں اور کوچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور اے پی کھیلوں میں سرفہرست رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ زیر التوا کو مکمل کیا جائے گا۔ اسپورٹس پالیسی جلد جاری کرنے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سی ایم چندر بابو نائیڈو اور ڈپٹی سی ایم
में इनकलाबी और बैनुल अक़वामी खेलों के इनेकाद के लिए पुरअज़म है। उन्होंने वाईसीपी हुकूमत पर तनकीद की है कि वो नौजवानों से किए गए वादों पर अमल दरामद न करके धोखा दे रहे। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि खेलों का शोबा 5 साल से करप्शन का शिकार है। ये इल्जाम है कि खिलाड़ियों ने खेलों के हौसला अफजाई किए बगैर बहुत से मसाइल पैदा किए हैं। टीडीपी हुकूमत ने 2014 से 19 के दरमियान स्टेडियम का 90% मुकम्मल किया और बाद में आने वाले वाईसीपी हुकूमत पर उन्हें मुकम्मल करने में नाकाम रहे। మన ఐటీ శాఖ మంత్రులు ప్రతి స్కూల్లో గ్రౌండ్ ఉండాలి, ఎలిమెంటరీ స్కూల్ స్థాయి నుంచే క్రీడల్లో రాణించాలి, తనకు అనుగుణంగా శారీరకంగా మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. ఏ విద్యాశాఖ మంత్రి కూడా ఈ భారతదేశం స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఏ విద్యాశాఖ మంత్రి ఆలోచించలా. ఖచ్చితంగా ప్రతి స్కూల్ కు గ్రౌండ్ ఉండాలని చెప్పి, ఏ స్కూల్ కైతే గ్రౌండ్ లేదో ఆ స్కూల్లో ఖచ్చితంగా గ్రౌండ్ వెతకాల్సిన బాధ్యత, దానికి అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత తీసుకోవాలని చెప్పి జీవో విడుదల చేసిన ఏకైక విద్యాశాఖ మంత్రి మన యువనేత నారా లోకేష్ గారు. అంటే కరికులం రీమ్యాప్ చేయడంతో పాటు క్రీడలను కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ప్రోత్సహించాలి. దానికి అనుగుణంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో, జాతీయ స్థాయిలో, ఒలింపిక్స్ లో మన రాష్ట్రం నుండి అన్ని విభాగాల్లో పార్టిసిపేషన్ ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు మన విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ గారు. ఆయన పాదయాత్రలో అనేక హామీలు ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా క్రీడాకారులకు సంబంధించి స్పోర్ట్స్ విలేజ్లను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి మాట ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగా కూడా కార్యాచరణ రూపొందించడం జరుగుతోంది. ఆయనకి క్రీడలంటే మక్కువ. నేను సాప్ చైర్మన్ గా బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత లోకేష్ గారు ఈ రాష్ట్రంలో క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలి, ప్రతి క్రీడాకారుడికి న్యాయం జరగాలి, ఎక్కడో మారుమూల గ్రామంలో నేను ఖోఖో ఆడాలి. वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने वीडियो पैगाम के जरिए गाड़ी चलाने वालों से अपील की है। रियासत तेलंगाना के लोगों को बदकम्मा मुबारक हो। मुल्क भर में हर साल औसतन 1,60,000 अफराद सड़क हादसात में हलाक हो जाते हैं। तेलंगाना में रोजाना औसतन 20 अफराद सड़क हादसात में हलाक होते हैं। दशहरे के मौके पर बुराई पर अच्छाई की जीत को निशानजद करने के लिए आइए इस दशहरे पर खानदान के तमाम अफराद के साथ हथियार पूजा करते हुए एक कसम खाए। आइए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें, हेलमेट और सीट बेल्ट पहने, शराब के ज़रिए से गाड़ी नहीं चलाना ये खतरे का इशारा है। शहर हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में कत्ल की वारदात पेश आई है। बताया गया है कि फातिमा नगर में 40 साला साजिद नामी शख्स का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक मोहम्मद साजिद नामी शख्स का फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में महलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल की बीवी ने मीडिया को बताया है कि 3 साल कबल उनके शौहर की किसी से लड़ाई हो गई थी, बादजा गलत फहमी भी हो गई थी, लेकिन अब उनके शौहर का कत्ल कर दिया गया। इतला मिलते ही फलकनुमा पुलिस मुकाम वारदात पर पहुंच गई। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में तहकीक के लिए भेज दिया है। बात करने के वास्ते बुलाया था, वो उनको घर के नहीं हुए, दोनों आगे आए। भाई ये हुआ क्या, वाकया क्या है? वाकया इससे पहले 3 साल पहले लड़ी हुई थी। कहाँ पर? वही फातिमा ज़रा मस्जिद से पहले जी। वो कंपर में सो गया था, पीएस में बुला के जी। कंपर में सोने के बाद में ख़त्म हो गया था जी। उसके बाद 6 महीने 1 साल के बाद में फिर इन्होंने उठा लेके ऑटो में डाल लेके मारे इनको। फिर वो भी हो गया कंपर में पीएस में जाने के बाद। अब फिर एक मेरे को घूर रहे थे कहते 4-5 दिनों से, तो मेरे को बोले लगा घूर रहा है बोल के। तो कब से चल रहा है ये वाकया दुश्मनी? 3 साल से चल रही। ये अभी जो जिसके ऊपर अटैक हुआ उनकी हालत कंडीशन कैसी है? इंतकाल हो गया उनका। इंतकाल हो गया। क्या नाम है उनका? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद। क्या उम्र रही थी उनकी? 40 साल रहती। अच्छा, तो शादीशुदा है, बैचलर है ना? 3 बेटियां हैं उनको। जी। तो स्पॉट पे आए पुलिस वाले? हाँ, मानने वाले कहाँ के हैं लोग? वहाँ के फातिमा ज़रा मस्जिद से थोड़ा पहले रहने वाले वहाँ के मुकामी से। हाँ। आप लोगों को कैसा तला मिला? मैं बात कर रहे थे हम लोग ठहर के वहाँ पर। अच्छा। ठहर के बात कर रहे थे हम लोग। ठहर के बात करने के बाद में इन्हों आए वहाँ पर जी। आके जैसे दोनों में भैसमबाजी हुई, उन्हें चाकू निकाल के सीधा मार दिया। मारने वाले कितने लोग थे? उन्हें एक था, उसके साथ में और 4-5 जने उधर बैठे हुए थे,
लेकिन इन अकेला छाया था इधर। तो इनका इस पार्ट पे इंतकाल हो गया इनका? नहीं, जब उन्होंने था साथ में हम लोग के आधे तक आए, PS तक आए हमारे साथ में, उसके बाद में हाथापारा ढीले डाल दिए, उस्मानिया में लेके आया डॉक्टर इंतकाल हो गया बोले। इंतकाल हो गया बोले। GHMC के अहदेदार वेणुगोपाल रेड्डी, एडिशनल कमिश्नर प्रशांति, डिप्टी कमिश्नर और योगेश अर्बन प्लानर को लंदन रेजिडेंट्स प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया गया है, जिसका एहतमाम दुनिया के मशहूर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने अर्बन 95 के इश्तिराक से किया है। 30 ममालिक से 50 शहरों का इंतखाब किया गया है और हर साल जून में मुनक़िद होने वाले 12 हफ्तों के ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कोर्स को कामयाबी से मुकम्मल किया गया है। कोर्स में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 8 ममालिक के 10 शहरों के अहदेदारों को मजीद वसी मुताले के लिए 1 हफ्ते के लिए लंदन मदऊ किया गया है। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद शहर की तामीर और मुआशरे में बच्चों की जरूरियात के मुताबिक सहूलियात की फराहमी पर तवज्जो मरकूज करना है। मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने कहा है कि बतकम्मा त्यौहार तेलंगाना की सकाफती रिवायात की अलामत है। बुध को GHMC हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स में बतकम्मा त्यौहार की तकरीबात शानदार अंदाज में मुनाकिद की गई। मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी और डिप्टी मेयर मोटेसी लता शुभन रेड्डी ने सबसे पहले बतकम्मा की पूजा की और प्रोग्राम का आगाज किया। मेयर और डिप्टी मेयर ने खवातीन, ओहदेदारों और मुलाजमीन के साथ चाय की पत्तियों के ढेरों के इर्द गिर्द बतकम्मा बजाते हुए शोर मचा दिया। इस मौके पर मेयर ने खिताब किया। उन्होंने कहा है कि बतकम्मा त्यौहार एक मुनफरिद त्यौहार है जो तेलंगाना के लोगों के जज्बे की अक्कासी करता है। इस त्यौहार को खवातीन बड़ी मोहब्बत और खुशी के साथ मनाती है और ये त्यौहार लोगों के लिए सेहतमंद तर्ज जिंदगी की नुमाइंदगी भी करता है। उन्होंने हमें अपनी रिवायात को आगे बढ़ाने के लिए कहा था कि इसे आने वाली नस्लों तक पहुंचाया जा सके। इस मौके पर मेयर ने तमाम खवातीन को बतकम्मा त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। डिप्टी मेयर मोटेसी लता शुभन रेड्डी ने कहा, बतकम्मा त्यौहार खवातीन की फजीलत और मोहब्बत का सबूत है। ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है जहां हम तमाम खवातीन 9 दिनों के लिए इकट्ठी होती है और रंग बिरंगे फूलों के साथ बतकम्मा का जश्न मनाया जाता है। हैदराबाद कलेक्ट्रेट में बतकम्मा का इनेकाद किया गया था। सबसे पहले बतकम्मा की पूजा प्रोग्राम करने के बाद कलेक्टर ने खवातीन और अतफाल बहबूद महकमा और दीगर महकमों की खवातीन, मुलाजमीन और अमले के साथ बतकम्मा त्यौहार में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा है कि ये बात काबिल सिताइश है कि मुख्तलिफ महकमे रंगारंग बतकम्मा के साथ मेले का इनेकाद कर रहे। बतकम्मा की तकरीबात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए हमने गौरम्मा की माँ से दुआ की है कि बतकम्मा त्यौहार के मौके पर लोगों की जिंदगी अच्छी हो। बतकम्मा त्यौहार हमारा सकाफती त्यौहार है। उन्होंने कहा है कि खवातीन को खेलों के साथ मेले का शानदार इनेकाद करना चाहिए। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा अपनी शरीक हयात सुधा देव वर्मा के साथ 9 अक्टूबर 2024 को राजभवन परिवार के मेंबरान के साथ हैदराबाद के तारीखी राजभवन के अहाते में मुतहर्रिक बतकम्मा की तकरीबात में हिस्सा लिया। सुधा देव वर्मा रिवायती बतकम्मा को मरकजी घर के सामने मरकजी लान में ले गए और तेलंगाना के मशहूर फूलों के त्यौहार की रूह को अपनाते हुए त्योहारों में हिस्सा लिया। वो इस मौके को मनाने में राजभवन परिवार में शामिल हुए, जिसने रियासत के मुनफरिद सकाफती विरसे की अहमियत को उजागर किया है। गवर्नर ने रियासत और पूरी दुनिया में तेलंगाना की खवातीन के लिए अपनी दिली ख्वाहिशात का इजहार किया। रिवायती बतकम्मा गानों से हुआ था और मोहतरमा सुधा देव वर्मा ने खवातीन के साथ मिलकर इस त्यौहार की तारीफ में गाते हुए खूबसूरती से मजीन बतकम्मा को घेरे में लिया। तकरीबात के एक दिल को छू लेने वाले अख्तिताम में मोहतरमा सुधा देव वर्मा ने बतकम्मा को राजभवन के अंदर नामजद तालाब में ले जाया गया और त्यौहार के रिवाज की पाबंदी करते हुए इसे डुबो दिया। इस तकरीब में अहम मुआज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी देखी गई। बशमुल माहौलियात, जंगलात और औकाफ के वजीर मोहतरमा कुंडा सुरेखा, पंचायत राज, देही तरक्की, खवातीन बच्चों की बहबूद के वजीर मौजूद रहे। मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा खानिखाह मोहम्मदी अजमेरी नुसरती आदिलाबाद में बतारीख 10 अक्टूबर बरोज जुमेरात से रोजाना बाद नमाज मगरिब मजालिस फैजान पीरान पीर गौस आज़म दस्तगीर का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जबकि बाद नमाज शाह लंगर का नज्म रहेगा। मस्तूरात के लिए पर्दे का नज्म रहेगा। सिलसिले में खानिखा मोहम्मदी अजमेरी नुसरती से वाबस्ता अफराद ने एक वीडियो पयाम जारी करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई।
हैदराबाद व आशिकान औलिया की ये बात बायस मसरत है कि मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा खानकाह मोहम्मदी अजमेरी मुसरफ़ी में 6 रबीउल सानी से 9 रबीउल सानी तक रोज़ आना बाद मगरिब मजालिस फैज़ान पीरान पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल होगा। बाद इशा लंगर का नज़्म रहेगा, मस्तूरात के लिए पर्दे का नज़्म रहेगा। सभी समय मस्तूरात और दोस्त अहबाब शिरकत की गुजारिश है। 10 रबीउल सानी को मरकज़ी मजलिस आज़म शरीफ खानकाह मोहम्मदी अजमेरी मुस्तफ़ी में बाद मगरिब मुनक़िद होगी, जिसमें मुख्तलिफ़ अज़ला और मक़ामात के वाबिस्तगान और खानकाह मोहम्मदी और मुरीदान माए मस्तूरात और दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाएंगे। बाद इशान लंगर का नज़्म रहेगा और तबरुकात मुक़द्दसा जिनमें आक़ाए मदनी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक और दीगर तबरुकात शामिल हैं। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर निगरानी के एक रोज़ा वर्कशॉप इक़रा हाई स्कूल उर्दू व इंग्लिश मीडियम नज़द सागर फंक्शन हॉल रईस पेट बोथन ज़िला निज़ामाबाद में 19 अक्टूबर को बाद नमाज असर 23 अक्टूबर बाद नमाज मगरिब तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप का अज़ीम शान पैमाने पर मुनक़िद किया जाने वाला है। इस वर्कशॉप की पोस्टर की रस्म उजराई मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर के दफ्तर में हुई। ये वर्कशॉप मौजूदा दौर में उभरते हुए ईमान सोज फितने, किन बातों से आदमी ईमान से निकल जाता है, फितना कादियानियत, फितना गौहरे शाही, फितना तौहीन इस्लाम के मुस्लिम मुजरिम, फितनतुल हाद व तशकीक, फितना इंजीनियर अली मिर्जा जावेद अहमद गामदी, फितना शकील बिन हनीफ, फितना फयाज की रद में रखा जा रहा। रियासत तेलंगाना व आंध्रा के इर्तिदाद के मौजू पर अकाबर वजीद उलमा इकराम इन इर्तिदादी फितनों से अपने ईमान को कैसे महफूज रखने की तरबियत देंगे। मौलाना सैयदुल इकरामुद्दीन मुफ्ताही और सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर ज़िला निज़ामाबाद ने कहा है कि इस नौइयत का प्रोग्राम पहली मरतबा शहर बोथन में हो रहा। इस प्रोग्राम का मकसद उम्मत मुसलिमा की ईमान व अक़ायद का तहफ़्फ़ुज़ करना है और अवाम को ईमान सोज फितनों से आगाह करना है। मौलाना सैयदुद्दीन के बमुजिब फ़ी ज़माना सोशल मीडिया और मुल्क के सियासी समाजी माहौल में इर्तिदादी फितनों की जानिब से आसान अंदाज में मुस्लिम नौजवान और तालिबात को बेदीनी की तरफ राग़िब करते हुए उन्हें अपने मजहब और ख़ानदानों से दूर करने की एक हिकमत अमली सोचे समझे मनसूबे के तहत जारी है, जिसको जानना और इसे महफूज रखने के लिए हद दर्जा कोशिश में मसरूफ रहना वक्त की एक अहम तरीन जरूरत है। इर्तिदादी फितना फी जमाना कैंसर से ज्यादा मुहलिक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम इर्तिदादी फितनों से नौजवान नस्ल को आगाह करने के लिए जो खिदमत अंजाम दी जा रही, इससे बातिल की खैमों में कोहराम मचा हुआ है और वह उन्हें राग़िब करने के लिए हर तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे। लिहाजा जमे अराकीन और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर ने तमाम बरादान इस्लाम से खास कर शहर बोधन व अतराफ व अकनाफ मुतहदा ज़िला निज़ामाबाद के टीचर्स, तालीम याफ्ता नौजवान, तलबा, डॉक्टर्स, वकला, ताजरीन, सियासी समाजी कायदीन, सोशल वर्कर्स से दरख्वास्त की है कि वो इस एक रोज़ा वर्कशॉप में ज़रूर शिरकत फरमाते रहे। और 20 तारीख के दिन ज़हर की नमाज के बाद में फितने शकील बिन हनीफ के मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। असर की नमाज के बाद में फितने फयाजियत पर तफसील से बयान किया जाएगा। लिहाजा तमाम मुसलमानों से पुरखुलूस गुजारिश की जाती है, ख़ासकर बोधन और उसके अतराफ व अकनाफ के रहने वाले ज़िले निज़ामाबाद के मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद के मुस्लिम अफराद, स्कूल्स, कॉलेजेस के टीचर्स, स्टूडेंट्स, ताजरीन, सियासी कायदीन, मिली कायदीन से ख़ास कर गुजारिश की जाती है कि इस खुसूसी इजलास में शिरकत फरमाते हुए अपने ईमान की हिफाजत फरमाएँ। साथ ही साथ आते वक्त में अब रात में चूँकि वहीं गुजारना है तो हल्का फुल्का बिस्तर भी साथ में लेकर आ जाए और इंशाअल्लाह 4 वक्त के खाने का इंतज़ाम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ही की जानिब से किया जाएगा। लिहाजा तमाम बिरादरान इस्लाम से इसमें शिरकत की गुजारिश की जाती है।
شہری فراہمی اور آبپاشی کے وزیر کیپٹن این اتم کمار ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ ریاستی حکومت نے 2024-25 کی خریف سیزن میں دھان کی وصولی کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے۔ جمع کرنے کے عمل کو ہموار کرنے کے لیے محکمہ زراعت ڈون کے ساتھ آن لائن رائس مینجمنٹ سسٹم فصل کا ڈیٹا شیئر کرتا ہے، جو ریاست میں اگائے جانے والے چاول کی اقسام کے بارے میں درست معلومات کو یقینی بناتا ہے۔ یہ نظام کسانوں کے کھاتوں میں براہ راست ادائیگی کر کے مؤثر وصولی کے قابل بناتا ہے۔ اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ سول سپلائز ڈپارٹمنٹ ایک جامع بیداری مہم چلائے گا تاکہ کسانوں میں سنارکم چاول کے لیے 500 روپے فی کنٹل کی ترغیب کے بارے میں بیداری پیدا کی جا سکے۔ مزید برآں PPC کے عملے کے لیے تربیتی سیشن منعقد کیے جائیں گے تاکہ محکمہ زراعت کی طرف سے وضع کردہ رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے سنارکم چاول کے مناسب شناخت کو یقینی بنایا جا سکے۔ آسانی سے شناخت کے لیے سنارکم چاول کے تھیلوں کو سرخ دھاگے سے سلایا جاتا ہے، جبکہ دودر کم کے تھیلوں کو سبز دھاگے سے باندھا جاتا ہے۔ دونوں اقسام کو PPC سے الگ ملوں میں منتقل کیا جاتا ہے، جہاں رائس ملرز انہیں متعین حصوں میں ذخیرہ کرتے ہیں تاکہ وہ اقسام کو ملانے سے بچ سکے۔ تنازعات کو حل کرنے کے لیے ریاستی حکومت نے ریونیو ڈویژنل اور ضلعی سطح پر کمیٹی قائم کی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ پھولوں کی پوجا کرنے کی عظیم ثقافت کی سرزمین ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تلنگانہ کی تمام بہنوں کو سدولا بتکما کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ پھولوں سے بنے ہوئے ٹھوس غسل خانوں سے کھیلا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے انتظامات کرنے کا حکم دیا ہے۔ ڈاکٹر پٹنم مہندر ریڈی نے ریاستی قانون ساز کونسل کے چیف وپک کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ مہندر ریڈی نے کہا ہے کہ کونسل کے سربراہ کے طور پر مجھے موقع دینے کے لیے CM ریونت ریڈی کا شکریہ۔ کونسل کے ایک سینئر رکن کے طور پر میں تمام اراکین کا وکیل ہوں۔ میں ریاست میں حکومت کے ذریعے نافذ کیے گئے فلاحی اور ترقیاتی پروگرامز کو مقننہ کے ذریعے عوام تک رسائی میں لانے کی پوری کوشش کروں گا۔ مشترکہ رنگا ریڈی ضلع کی جانب سے اسپیکر پرساد کمار کا ہونا خوشی کی بات ہے۔ ان کے ساتھ مل کر ترقیاتی پروگرامز کو تیز کریں، یہ سب کے لیے دستیاب ہوگا۔ اسپیکر پرساد کمار نے کہا، مہندر ریڈی جو ریاستی مقننہ میں طویل تجربہ رکھتے ہیں، کونسل کا چیف ویپ بننے پر خوشی کا اظہار کیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ممتاز صنعت کار اور انسان دوست رتن ٹاٹا کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ آج ملک ایک عظیم انسان سے محروم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جانا نہ صرف صنعتی شعبے بلکہ پورے ملک کے لیے بہت ہی بڑا نقصان ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ رتن ٹاٹا نہ صرف کاروباری شعبے میں عزم و اقتدار کے عظیم انسان ہیں بلکہ انسانی دوستی کی علامات بھی ہے۔ یہ افسوسناک ہے کہ پدم بھوشن سمیت کئی اعزاز حاصل کرنے والے رتن ٹاٹا اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ انہوں نے یاد دلایا ہے کہ انہوں نے ٹاٹا چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے بے شمار خدمات انجام دی ہے۔ سریکاکلم کے MLA گونڈو شنکر نے راجو جو تنظیم کے نئے چیئرمین کے طور پر مقرر کیے گئے تھے، ریاست بھر میں مارک فیڈ کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی خواہش کی۔ مارک فیڈ کے چیئرمین منتخب راجو نے بدھ کو رانستھلم میں ایک مبارکباد پیش کی ہے اور ایک میٹنگ کا انعقاد بھی کیا گیا۔ اس میٹنگ میں موجود MLA شنکر نے کہا ہے کہ صحیح شخص کو صحیح ذمہ داریاں سونپی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کے فیصلوں کے مطابق اس پارٹی کے حکم پر ایجنڈے پر کام کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ راجو نے پارٹی کی طرف سے لیے گئے سخت فیصلوں کو بھی مدعو کیا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ پارٹی میں نظم و ضبط کے ساتھ کام کرنے والوں کو مواقع ملیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے پارٹی قیادت کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو خلوص کے ساتھ انجام دیا ہے۔ کولہاپور کے سیلاب پر قابو پانے کے لیے فنڈز کے زیر التوا مانگ پوری ہو گئی ہے اور اس کے لیے 3200 کروڑ کا فنڈ منظور کیا گیا ہے۔ اس ذریعے سے سیلاب کے بحران کو مستقل طور پر ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے آج یہاں زور دے کر کہا ہے کہ کولہاپور کی ترقی کے لیے خاطر خواہ فنڈز دستیاب کرائے گئے ہیں اور اس ذریعے سے ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ وہ کولہاپور میونسپل کارپوریشن کے تحت مختلف ترقیاتی کاموں کے آغاز کے پروگرام
پروگرام میں اظہار خیال کیا تھا۔ دسہرہ چوک میں منعقدہ اس تقریب میں ریاستی منصوبہ بندی بورڈ کے ایگزیکٹو چیئرمین راجیش کشیر ساگر، ایم پی دھننجے مہادک اور رکن پارلیمنٹ درشل مانے اور سابق ایم ایل اے امل مہادک، کلیکٹر امول یڈکے، کولہاپور میونسپل کارپوریشن کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر نے شرکت کی تھی۔ منجو لکشمی، ضلع پریشد کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کارتکیان ایس اس موقع پر عددی موجود رہے۔ سماجی انقلاب کے بیچ چھترپتی شاہو مہاراج کی سرزمین میں بوئے گئے تعلیم تعاون وغیرہ لگائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے نے کہا ہے کہ کولہاپور کو ایک صنعتی شہر کے طور پر جانا جاتا ہے اور ہم کولہاپور کا نام حقیقی معنوں میں دنیا کے نقشے پر لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ گنگولی نے کہا ہے کہ یہ بھاری دل کے ساتھ ہے کہ میں مسٹر رتن ٹاٹا کے انتقال پر اپنی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ میرے لیے یہ ایک گہرا ذاتی نقصان ہے، گرچہ ان کی کاروباری ذہانت اور بصیرت غیر معمولی تھی۔ یہ وہ مہربانی اور عاجزی تھی جس نے مجھ پر نقوش چھوڑے ہیں۔ رتن ٹاٹا واقعی ایک ملین میں سے ایک ہیں۔ وہ بے مثال رہنما تھے، صنعت میں ایک انقلابی، اور پھر بھی کوئی ایسا شخص جو ان سب کے ذریعے مضبوط اور فیاض رہا۔ ایک تاجر کے طور پر انہوں کی ذہانت صرف اس آدمی کے مقابلے میں کم تھی۔ شائستہ، ہمدرد اور ہمیشہ آگے رہنے والے شخص میں شمار ہوتے ہیں۔ بی سی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے قائدین چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ان کی جوبلی ہلز رہائش گاہ پر ملاقات کر رہے ہیں، جن قائدین نے تلنگانہ میں بی سی سماجی، اقتصادی اور ذات کے سروے کے عمل کو فوری طور پر شروع کرنے کی حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر بی سی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے قائدین نے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا کا شکریہ ادا کیا۔ بی سی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر سرینواس گوڑ، پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ اس موقع پر شریک رہے۔ اے پی کابینہ نے لیجنڈری بزنس مین رتن ٹاٹا کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ سی ایم چندر بابو نے اس موقع پر رتن ٹاٹا کے ملک کے لیے خدمات کا ذکر کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تعریف کی ہے کہ رتن ٹاٹا نے اقدار پر مبنی کاروبار کے ساتھ ایک بڑا برانڈ بنایا ہے۔ دولت پیدا کرنے کے علاوہ پدم بھوشن رتن ٹاٹا نے کہا ہے کہ انہوں نے اس دولت کو سماج کے تمام طبقات تک پہنچانے کے لیے سخت محنت کی۔ وزیر اعلیٰ نے تبصرہ کیا ہے کہ رتن ٹاٹا کی موت نہ صرف صنعتی شعبے کے لیے بلکہ ملک کے لیے بھی نقصان ہے۔ کابینہ نے رتن ٹاٹا کی موت پر سوگ میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ سریکاکلم کے ایم ایل اے گونڈو شنکر نے کہا ہے کہ پرجا دربار پروگرام جو ریاست کے چیف منسٹر نارا چندر بابو نائیڈو نے پرجوش طریقے سے شروع کیا تھا، عوامی مسائل کے حل کے لیے ہے۔ ایم ایل اے شنکر نے جمعرات کو شہر میں تحصیلدار کے دفتر میں دیہی منڈلوں کے مسائل سے متعلق عرضیاں وصول کی۔ اس موقع پر ایم ایل اے شنکر نے کہا ہے کہ وائی سی پی کے پچھلے 5 سالوں کی ناکامیوں کی وجہ سے عوام کی طرف سے بڑے پیمانے پر درخواستیں موصول ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پینشن دینے، گھر کے بلوں کی فراہمی، پینے کے پانی، آبپاشی اور دیگر مسائل کے لیے بہت سی درخواستیں دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جیسا کہ دوبارہ سروے کرنے والوں کو ایل پی نمبر دیے گئے تھے اور جوائنٹ اکاؤنٹ میں دیے گئے تھے، اس لیے یہ کراس بھی نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اناج کی خرید و فروخت کے موقع نہ ہونے کی وجہ سے کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سال کے دوران نئی پینشن فراہم کرنے کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایم ایل اے شنکر نے کہا ہے کہ جگرنا کالونی میں مکان منظور ہونے کے باوجود بلوں کی ادائیگی نہیں کی گئی ہے۔ اس پروگرام میں عہدیدار اتحادی جماعت کے قائدین نے شرکت کی۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔